Hello guys, nandito tayo ngayon sa Kawayan. Lola Perla's birthday. 66 years old. So, hello! 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 Ayun sila tita. Bless tita. God bless you. Sasaro tayo. Hello Lola Perla! Happy birthday! Hello! Hi ka na. Taon nyo na Lola Perla. 66 ko na. 66 na ni Lola Perla. Tayo yung niluluto ni Lola Perla. Selenium at mga organic na pagkain tulad po ng green leafy vegetable. Ito yung my birthday. Hello mama. Happy 66 birthday. And ito naman po yung ambag ni Sheila Vallejo. Ang kanyang signature na lumpia. Ito ang signature na lumpia ni Sheila May Vallejo. Ano? Malutong po. Ito yung one. This time check is brought to you by 2015. Meron ba? March 2018. After 10 years. Ito naman is IT. From 1. Pioneer Epoxy. Heavy duty complete and cracks. Tita. 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 Hi ka tita. Sino? Oo, dala-dala natin. Ito yung bunso namin. And itong poging asawa niya. Hi ka. Oh, hi. Si Mrs. Siyempre ako. Yan. Bayaw, ito yung ano crypto master sa pamilya. Kaya someday, some point, invest tayo dyan. Yes, Feeling master. Ayan, yun. Oh. Hello. Tita, ilang taon na ninyo? Ako? Oo. 80. Panganay kayo, tita? Oo. Oh, itong pangalan, buong pangalan nyo, tita? Telma Ventura. Yan, yung panganay nila mama. Si mama ay 66 years old. Si tita is 80. So, mo yung buhay nila, no? Sa baryo na tita. Habang buhay talaga sa baryo. Yung masaya ka lang talaga dapat sa buhay para umaba yung buhay na tita. Sabi kayo tita, ayan, no, sa video. Si tita Nita pa sana. Mamaya. Uy, sabit yung toys. Sino yan? Ano alam na pangalan ng isa? Iron Man! Uy! Isa? Hindi pwede. Ay, sabit siya. Galing ah. Yung kakanin dito na lang. Picturean na si mama. So, mama. Ma-picture ka. Video to eh. Thank you for the gift of Christ and for blessing you with love. On this special day, I ask for your guidance, love, and protection in the year. Help you grow closer to God
and strengthen your faith. Grant you to make the right decisions and surround you with peace, joy, and love in all that you do. In Jesus' name, amen. Buhok at kutis, kumpirmado kami sino. Thank you. Amen. Kanta na, kanta. Tapos, wala mo na kanta muna. Happy birthday. Walang lolo yung kanta. Isa pa. One. Picture. Hello, hi Kai. Hi. Oh, dito senyor. Datang senyor ka. Okay, the only boy. Mas matanda lang pala ng 2 years yan. Yan. Oh, lahat na. Dali, picture. Mabisinin na oras na. Ate naman. Maglagay ka. Hello. Happy birthday. Wala pa lang. Thank you. 66th birthday. Kuya, hello. Mga plato na dito eh. Hello, ganda. Ano pa yung Kinukuha niyan, Ting. I'm feeding my ading. Tita! Very good. Sino? Who, Very good, me? kuya. Me? Yes. Ha? Tita. Oh. Hi. Hi. You done? Yes or no? Yes. Almost done. Galing ko. Good. Thank you kay kuya. Thank you, Kuya Sky. Oh. Uy, ag mo si Lola, birthday niya. Oh, hello, tito. Kain na kayo. Kain na. Kaya pipicturean ko yun. Happy 66th birthday, Lola Perla, Mama Perla. Yan. So, ito si mama ko. Yun lang. Bye. Bye naman. Bye. Bye niya. Kuya Emon. Dala si Kuya Emon. Kuya, hindi ko mag-blow dyan. O si Lola Perla mag-blow yan. Oh, eh.
Oh, yan. Kain ng cake, mama. Hiwa mo ng cake. Tuwan-tuwa sila. Si ano yun? Sila. Ninil. Ninil, may bubbles dun, no? Dun, no? May bubbles dun, no? Ginagawa mo? Ay, happy birthday to you.